না হিন্দি চাপে যায় না, মুখ্যমন্ত্রী তো বাঙালি হলেও উনি সবসময় হিন্দি বলতে ভালোবাসে, বাংলাটাও তেরা মেরা বলে। বাংলা যে বলে যে যারা নন বেঙ্গলের যেভাবে বাংলা বলে সেরকম বলছে। এটা হচ্ছে যে হিন্দি বুলেটিন তো আছে অল ইন্ডিয়া পার্টি, এটা অল ইন্ডিয়া ভাষা, এটা হিন্দি জাতীয় ভাষা একটা। তো ককবরক তো আমাদের রাজ্যের প্রাধান্য থাকতেই হবে, এটাতে বন্ধ করে অন্য ভাষায় চলো। আমরা তো বাধা দেয় হিন্দি ইংরেজি সব ভাষায় চলো। যেমন বামফ্রন্ট সরকারের সময় মণিপুরি এবং বিশ্বভারতী মণিপুরি শিক্ষা পাঠ্যক্রম শুরু করেছিল স্কুলে, কিন্তু সাবজেক্ট টিচারের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এটাও আমরা চাই যে সাবজেক্ট টিচার নিয়োগ করা হোক, তাহলে কর্মসংস্থানও হবে। এবং এই জিনিসটা যদি ককবরক উড্র করে শুধু হিন্দির হয়, এটা আমরা এসটি ডিপার্টমেন্টে যা সওয়াল করেছে সেটা আমরা সাপোর্ট করি। ককবরক ভাষাকে রাজ্য ভাষার অন্যতম রাজ্য ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। মাতৃভাষার লেখাপড়া এখন তো কলেজ, এখন বিশ্ববিদ্যালয়, সব জায়গাতেই এটার উপরে পড়াশুনো হচ্ছে, গবেষণা জন্যে একাডেমি করা হয়েছে, এগুলো করা হয়েছে। এই সময়তে বলছেন হিন্দি। কে বলল হিন্দি রাষ্ট্রভাষা? কে বলেছে হিন্দি রাষ্ট্রভাষা? এরকম সংবিধানে কোনো জায়গায় লেখা নেই। হিন্দি ভালো ভাষা, বেশিরভাগ মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন, ভাষা সুন্দর, এই সম্পর্কে কোনো আপত্তি নাই। লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে আমাদের পার্টির যে অবস্থান, সমস্ত ছোট বড় মাঝারি সব ধরনের ভাষাকে সমান মর্যাদায় দিয়ে তাকে বিকশিত করার পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র হিন্দি লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ইংরেজির বদলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এই নীতি নিয়েই আমাদের চলা উচিত। আর এখানে বলা হচ্ছে যে না, তোমার ভাষা ত্যাগ করতে হবে, ককবরক ত্যাগ করতে হবে, হিন্দি শিখতে হবে। হিন্দি কেন, পার্সি, চাইনিজ, ইসরায়েলি, হিব্রু, সমস্ত ভাষাতে সংবাদ পরিবেশন করলে আমাদের কোনো আপত্তি নাই। বেছে বেছে ককবরক ভাষার উপরে হামলা কেন? একদিন বলবে বাংলা হবে না। হোয়াট ইজ দ্যাট? आबहाय गभर्नमेन्टनि सिद्धांत मानि बाय आं सारप्राइज गैया, कारण आगे साइमानो बीजेपी एवं RSS नि आइडियोलॉजी बरनि नीति बाहाय बरक एक जाति एक धर्म आबनि कक्साओ भारतवर्ष जे विभिन्न भाषा संस्कृति धर्म दंगो आबनो बर अस्वीकार खायो काजेई भारतवर्षनि प्लुरेलिटी जेटा बहुत्ववाद अब अस्वीकार सिनाई चिनी त्रिपुरा राज्य चिनी ककबरक भाषा अब अवहेलित सिनाई शुद्ध ककबरकिया ते गुबुन भाषाबो दङ बरक आगिनि हाइते मर्यादा मालियां सिनाई इभेन बांला बसानो आगिनि हाइ मर्यादा मायांनाय आबनो आं अब बरक गभर्नमेन्टनि नीति अब साइमानो किन्तु এই ধরনের বরং এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ जों জানাবো। जों INPT, one of the oldest son of the soil-based regional political parties, kaisa manai जों observe खालायखा मियानो चिनि मकल खालायो थांनाय एप्रिल तालनि 6 तारिख 4टा समय इनफरमेशन एंड कल्चरल अफेयर्स नि अंदर सार्कुलेशन कमिटी मीटिंग खाइलायै बरक 5 पॉइंट डिसीजन नाहारका और 5 पॉइंट डिसीजन नि बिसिङो नम्बर 4 जे पॉइंट अब त्रिपुरा हास्टेनि जत ककबरक सानाय बुकुं बारानि बखावो हरसुं सामानि खालायखा मंखा मास तालसारो मैसंसिया बीजेपी IPFT जोट सरकारनि आन्दाराव ICA डिपार्टमेंट
bongni circulation committee electronics channel rok print media rok ni category samrangani abo bongni right bongni purview klayo we have no objection kintu number 4 decision emon kaisa tiprasani bokhawo feran kongma hayingka obongka इंग्रजी बाय एकदम क्लियर कई सजाक it has been proposed that instead of using Kokborok as a medium of news, Hindi may be introduced. Kokborok ni poriborte हिंदी भाषे प्रचार पत्र खाइते हने सिद्धांत नाजाखा और परिष्कार साजाखा जे कक बरक न इग्नोर खायै कक बरक न जागावो हिंदी बाय खाइते हने मो डिसिजन न आईएनपीटी सं क्राक खरां बाय प्रतिबाद खालायो एवं मो प्रतिबाद नि लगे लगी ICA department ni circulation committee rok meeting asugui mo decision no slaya hangkai INPT ni ja phan tongani jotto kok borok sanai chini hasteo chhatro jubok kormochari sahityo doctor engineer borong chung appeal khayei chung soba khlainai chini kokungka abo willingly state government कक बरक न इग्नोर खाइनान बगै आमथि खाइजाक दङ जों हिंदी बाय प्रचार उंथुं हिंदी बाय गवर्नमेंट नि जेकुनु नोटिफिकेशन सर्कुलेशन उंथुं वी हैव नो ऑब्जेक्शन बट कक बरक लैंग्वेज स्टेट रिकॉग्नाइज लैंग्वेज कक बरक स्टेट स्कूल चलिओ कक बरक कॉलेज चलिओ यूनिवर्सिटी चलिओ कक बरक बाय आकाशबाणी आगरतला वो प्रोग्राम कक बरक बाय खबर पड़ी जागो कक बरक बाय दूरदर्शन प्रोग्राम कक बरक बाय खबर पड़ी जागो सुदब सिमिया कक बरक नि साहित्य तंगो कक बरक नि कक्तां कक बरक नि गल्प कक बरक गान तिनी त्रिपुरा हास्ते सिमिया हाकतर भारतवर्ष कक बरक गान खूब पपुलार हंगै दंगो अजराव आईएनपीटी आसे फेमिनि सिमी सिंयांगो कक बरक स्टेट लैंग्वेज स्टेट रिकॉग्नाइज लैंग्वेज सिंखा साइड बाय साइड yang आईएनपीटी खाय चबा खाय दंगो भारतनि कन्स्टिट्यूशननि 8 शिड्यूल भारतनि संविधाननि 8म तपशिल कक बरक लैंग्वेज नो इनक्लूड खायै कक बरक न तेबो फुहारनानि बागै कक बरक नि डेभलपमेंट नि बागै जों दाबि खालामदों এই জায়গাও বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার বড় কোনো দায়িত্ব এরে মাংলাক মুখ্যমন্ত্রী অবনি দায়ী এরে মাংলাক যারা অরব জনজাতি মানে চিনি বুকুং বারানি প্রতিনিধি দংনাই নেতৃত্ব রক বিধায়ক রক মন্ত্রী রক বড় এরক মাংলাক কাজেই বনবেগে চেঙ্গাবো তীব্র আপত্তি খাইও आमती कई चंगनाई नमीने मास तालनियो सालकिसा सकांचिनी कचाम गवर्नर हाउस अब आगी वीरेंद्र किशोर माणिक्य बाहादुर नियामलो सामजाकमानी स्वाधीन त्रिपुरा राष्ट्रवो राजानि कोनो गेस्ट फाक्यांका और मुथुजंगमानी अब एक हेरिटेज अब एक त्रिपुरा राज्यनि राजन्न बिजड़ित एत ऐतिहासिक स्थान बिनि बुमुं तंगनी पुष्पबंतक अबनव त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री कताल गवर्नर हाउस उद्बोधन खाइपुरु मुचुं जाखा रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि मंगुसि काइसा ब मेमोरी खाइनानि मुचुं जागो तामासिं रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रिय रवीन्द्रनाथ ठाकुरनो सारा पृथ्वीनि कोनो बरक निंदा खाया हामजा गियांगिया जोंबो रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि कविता पढ़िबायो रवीन्द्रनाथ ठाकुरनो श्रद्धा खायै रवीन्द्रनाथ ठाकुर अनार खायै त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरकार ताबुंनि सरकार सिगांनि सरकार अबन आगिनि सरकार गोबांमा
বিনি মুকুমুনার খা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, রবীন্দ্র পল্লী, রবীন্দ্র কানন, রবীন্দ্রনগর, गोबां मा रबीन्द्रनाथ ठाकुर हाई स्कुल एरपरेबो नों रबीन्द्रनाथ ठाकुरनो हामजांमानि प्रमाण फुनुंमायखौ हायदा अरबो जों অবজেকশন লাখিয়া আইএনপিটিনি পক্ষ থেকে কোনো অবস্থাতে ফানো গোজাম রাজভবন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি মুক্তি কোনো মেমোরি শ্রাম মাংলাক তাই কাছে চংলুকা কতাল সরকার বিশেষ কাই हास्तेनि मन्त्री अकरा माननीय बिप्लब कुमार देव मुचुं जगमनि आओ जोंबो अपनो तम होनाय बनो आइनत दिक थेके नायनाय त्रिपुरा राज्यनि जत्त खास जागाओ जे पार्टी अफिस दंमोन नो बो पार्टी अफिस नर नाय थांनाय अमासनि 2-3 तारिखो 8टा जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट सार्कुलेशन रोखा अपनी बिसिङाव गोबां जायगायाव चिनि आइएनपिटिनि पार्टी अफिस 1982 सालाव जों सदर उत्तर ताबो हेजामारा ब्लकनि बिसिङाव सुनाय बाजाराव आफुरुनि टिउजेस ताबुनि आइएनपिटि पार्टी अफिस खाय दंमानि चिनि दखल दंमानि मान्दाय ताबुनि आइएनपिटि सिगांनि टिउजेसनि दखल अबाबो 1984 सालनि सिमि दखल खमुलंगो सरकारनि जागानो जोंगरा पार्टी अफिस खाय दंमानि कांटा कबरा अबले जुट जागासि आमतिखे विभिन्न पार्टी अफिसनि अफिसाव थाङै बंनि वालाव थाङै नोटिस खायरेखा जों सानामु जोंगो सरकार बो बिनि सिद्धांत नारायण अधिकार सिद्धांत नाय मानो किंतु खरकसा पार्सन যদি खरकसा बरक 2.5 বছর 3 বছর खास जागाव नक हुक तां तंखाय बनो नों उछेद खायमेया खरकसा बरक खास जागाव नक ताङै दुकान खाय तंखा बनखाय नों उछेद खायमेया खरकसा बरक बेनि बाबे उदिनो बांलादेशनि फायनाय गोबां मा सारा त्रिपुरा राज्योआव आसाम आगरतला रुट अथवा महकुमा सदरनि रुट अथवा ब्लक सदरनि रुटआव गोबां मा वानजि बोसोराव बांलादेशनि फायै दुकान ताङै चा व्यवसा खाय दङ बनखाय नों उछेद खायमेया बरनो उछेद खायमेया हंखाय पार्टी ऑफिस खाय दङबो उछेद खायनायनि निश्चय उचित दिंगला नांखाखाय जों वानसुगै दंलायो आइएनपिटि वानसुगै दङ नीतिगतभावे जों अपनी बिरुद्धबो लड़ाई खायनाय नि आखाय जों आदालताव थानानै बाध्य नाय अबंका सिनि रिएक्शन आं खरकसा आइएनपिटिनि सामुं तांनाय हिसाबै सिनि हास्तेनि जत्त कक बरक सानाय ताबु कक बरकनो त्रिपुरा हास्तेनि थुरुग्रबो साव ताबु कक बरक एमन पपुलार अंखा वानजि बोसोरबो साव कक बरकनो साका कारनानै बेगै सिखला छात्र युवक कलेज पढ़िनाय मास्टार डिग्री इंजिनियर डाक्टर आगु फायमानि जराव नरनो आं आपिल खायनाय जदि मो सरकार कक बरकनि जागाव हिंदीनो प्रचारक त्रांगानि मीडिया मुम नाखांखाय जों जखन चबानि नरगनो कबकनाय जत्त कक बरक सानाय कोनो पार्टी हियावै जतनो आगुगै फाय कक बरकनो गोथां नांनानै बेगै आगुगै फायदेना नरगनो चबानि कबगु जत आओ आं निनि तत्व संस्कृति दप्तर ब्लकनि जे सार्कुलेशन कमिटी ब्लक मीटिं खालाय जे माइनर्स कारिमानि आबो नुखा कारोबो ब्लक किसा ताइबो गुबुन गुबुन कक खामानि हलो एकटा ब्लकनि प्रपोजाल दङ सरकारनो ब्लक रहका बो सावि रहका जे ताबो चिनि जे लोकल चैनल रक दंमानि टीवी चैनल रक दंमानि आरो कक बरक खबर रक परे जागै दङ अंके ताइबो किसा मोनसे प्रग्राम रक गङै दं कक बरक बाय आपनो ब्लक मथाखै रुनानि हेनै सालायो आपनो मथाखै आपनि कक बरक रुयावै कक बरकनि जागाव हिंदी न चालु खायनानि हिंदी जेतु राष्ट्र भाषा भारतबर्षनि हायनि बनो कक बरकनो बाद्रय आपनो खायना हेनै ब्लक एकटा कक सानहन कारो प्रस्ताव रहकाता काबो बाओ अवतामो कक रक बाबो माने हिंदी राष्ट्र भाषा ठीक আছে বলো তো নুং ফাইদি
কে কক বলক তো চীনরনি রাজ্য ভাষা চীনরনি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সরকারি ভাষা আবো সাল কলক মা কক বলক মানে সাকলাং জাগলিয়া কে 79 চিনি হাস্তেনি কক হিসাবে স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হেনাই ব গসেনা জাক্কা তাও দুইটা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ চিনর বাংলা বাই কক বলক তাইনি তো ওকে নং কক বলক ন তোমাঙ্গই বন্ধ খাইনা মুসুং জাকবা তাও উনি রমনি সরকার তো কাতালকে ফাইকা কে বরক বরকনি থানে কাতাল একটা যেহেতু সবাই খাবা বরং থানে বরংনি অনেক সানমানি মান্নানি মুসুংমানি गोबां दं এনকে বরক ববন সাই ফাইও সরকারও ফাইনান্স সেকাং যে নিনি ভাষা সংস্কৃতি একে চিনি অর্থনৈতিক বিভিন্ন রকমের যে উন্নয়ন অংনানি বাগই আপনি কক সাউইনো ফাই এনকে তাবো ফাইদ্রবসি যদি তাও হাইকে হাইলাং সেকে কক সাইরু এনকে কক বরং रुया आओ जगह वो हिंदी से तुमला इनके आओ तो सामान्य को गया वो आओ तो बोलक तो आई के बोलंग नो वन सुमानिया आई के बोलक तो खा कमानिया ओ बेलाई खा कमानी कॉक के चीनी अब नो कॉक अब नो जो तो नो अब नो माने प्रोटेस्ट करना उचित आंबो व्यक्तिगत आंग आनी भाइजिंग तो आंग अब नो को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करियो स्टेट गभर्नमेंट अब तब इमप्लीमेंट खाया खुना आं जे वासुमाने निके इनके ब्लॉक अब जाते इमप्लीमेंट खायातुई अपनी नो जाते ब्लॉक सामुंगो थेपेयातुई इनके चुंग आहन से कक ब्लॉक सानाई रक किसा रमदी जतनो अब निजिनी मदर टांग निजिनी मानी कक नो जतनो तो एटा अब टिशानानि मुसुंगो अब जाते डेभलप हुंलातुई जों बनो बनि मर्यादा बिनि सम्मान आबो तेबो साकाव तलांनानि आबो बाय चर्चा तेबो गोबां क्लाय अंगनानि आबो जि संनाय अ जागासि आबो जुदि अंग हांक्लाय बरक बखा अंगै थांब्ले कसाय थांब्ले कुरुंसा आइ किन्तु बरक किसा यां माने अरो जे একটা বিভিন্ন যে দফা দङ হদা দङ গথকলাই যে তংলাই মানি আবো যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ নি যে একটা তাম ইন্টারাকশন লংলাयो তাবো কক বরক বাই गुबुन বরক বো কিসা কক লক সানানি রুংনানি বুচিরানি চেষ্টা খাই দङ অজরা রগ তেও উৎসাহ রনান দরকার সরকার ইনকে সরকার উৎসাহ রনানি জায়গাও তাইসে আপনো বন্ধ যে খাইরান লাইও ইনকে আবলে জামান নংলিয়ে সরকার আবো তা খাইতো নাবো